Dalawa nyo. Okay na si OG Darky na sa akin. Lahat ba? 2 FX na. Wala Wala kami kayong party. inibag din. Parang imposible yun. 48 Si Baguio at saka si Calix daw, wala daw party. Kunin mo na lang natin isang mo. Sol, nandito ko yung... Kami na dito ba? Kasi Ay, Jasper. isali nyo to sila ano. Gawa dito nga kayo nakaito. May party yan sila ko. Walang piti, madami akong skit eh. Yan oh. Meron pa bang sasali dyan? Sa guild? Parang si One Hit Crit. May... Game! Ayan na. Game na naman. Good evening mga pugi. Check na natin yung friend ko na si Sol. Wait lang ha. Bakit daw siya? Ay, hindi joke lang. Ako yan, Watch. Gago ka. Putang ina mo, bilisan mo. Oh, yeah, ito na. Nasa market na. Sorry na. Working. Good evening. Itong Block, server block. tineling mo. Tagal naman yan. Saan na sila? Sa mga nag-live dyan sa guild natin, support natin. Kick si Liling. Man. Okay. Hey, wag. Kick na natin. Ikaw yata gagamit. Boy, ng drop Sol, city boy, game na. So, ito. Sige. Ikaw mag-drop ng city, pukay ng ina mo. Hindi, ako na lang. Okay, drop ko. Okay, start na pala. Sabihin nga ako, Madam Sin. Gago, wait lang. Nag-start na ba? Salo, Wala. DM, wait lang. Ako yung hindi ready. Okay, dito lang. Okay, dito lang. Tapak clip and right. Okay, ready lang. Dito lang. Bunga nga lang eh, 69. Putang ina mo. Phoenix L1! Putang ina mo! Sorry ka pala yan. Okay, ready. Tara, baba tayo. 3, 2, 1, tara pa L1 tayo. L1. Pa L2 na, diretso. Ano itong nauri? Dito nga muna, remix mo na isang mabilis. 3, 2, 1, go, dito MH. Okay, tutok. 1, up, 2, up, 3, up. Basta, Okay, L2 lang. buka, sa likod. MP going L1. Okay, ready lang. Preso ako. Pail to na, MP. Okay, 1, up, 2, up, 3, magkintakbuhan. Okay, push ko lang. Okay, ako na reso. Okay, L1 lang, boy. Chick, okay ka na, Chick? Ay, hindi, tuloy mo na, boy. Naglalag ako. Go. Hindi nga, legit, naglalag ako, boy. Baka hindi ko makomando maayos. Nasa L1 na ako kanina. Ay, gago. L2. Okay, ano muna kayo dyan? Ano yung Phoenix muna? Smith, Phoenix Smith. FBMP lang. MMRG. 3, mabiyay ako. Sorry. 3, 2, Mag-change server ka nga sa exit ka. Sino yung pa MMR? yung ina, bumababa naman kayo. Ba? Laser lang! Par 2. R2. 1, up. 2, up. Okay, angat! Angat, boy! Pahewan! Tulak na! Gago. Okay, pa L1, R1. Boy, tulak mo! Gitna lang. Makro. Gago, bigat mo. Makro lang. Marker oh. Sa gitna. Okay, bita MH. Pugi, 3, 2, pugi. 1, drop R1. 8, 7, 6, 5. Pag nag-MH, 4, 3, 2, hitable. Okay, hitable na, boy. Ay, gago. Okay, laban lang, boy. Nabitawan Pasok lang R1, ha, mga namatay. Andiyan natin to.
Ang ina mo. Wala ka pa rin, Chi. Oh, tragis na yan naman talaga. Pwede naman, kaso grabe yung lag ko. Grabe yung lag mo. Oo, talaga nag-blink. Kasi tayo, R1 lang. R2 side yung ano, R1 lang. R1 lang yung MPL, MPL, MPL. PL? 3, 2, 1, give it to MH. Parto tayo. Parto. MH ako, MH ako. Parto. Parto tayo. Tawid. Huwag nga muna nasa Arp boy. Tapo. Abot kayo. MPL1, MPL1. Putak, ina mo, na may nagpiyo. Going L2, MP, Ah, going ito na L2. pre! Putak, ina mo, ba't kasi nagpiyo game? 1 up. 2 up. Putang pangit ng pwesto ko dun. 4. Okay, laban lang boy. GBGI. Ito lang muna, ito lang muna. Kita na. Okay, Clear kasi L1 ito. Okay, give it to MH. Tapos, pasok lang L1 boy. Pasok L1 na matay. Okay, trap L1 tayo. Makro. Rapid up. Makro. Okay, sundo muna tayo. Pasok muna L. Bibit na ako, Pasok bibit L. ako. Pasok L. BA nyo kayo. Labas muna kayo, box. Labas nyo Sigaw ba? na ako pre ha. 5, Oh, sige lang, dito ka lang. 3, 5, Pumig ko man. 4, 1. 3, Okay, tabil na boy. 1. MP going R2. Ah! Ano mo, hindi ako. Shit! Namalagkit! Pabihin nga ako ng mga to. Mali yung Okay, gusto nyo bilang. muna boy. Phoenix Laser. Ready. Going L2, Phoenix. Pabitaw muna ako ng MH dito. Gagalaw tayo boy. Pabitaw MH. Sa R2, MP. Hindi ako ha. File to tayo. Saan R2? L2. Makro. Bababa. Get, tulak mo muna tayo. MP muna. Busin na. Ready? 3, 2, 1. Harap sa Phoenix, boy. Harap sa Phoenix. Phoenix na. Putang. Ba't may nasa L1 pa? Okay, laban na. Okay, balik L1 kapag naubos ha. Balik L1 pag naubos. Okay, laban nyo lang muna dyan. Ubus to boss! Pasok L mga Master, namatay. lalaro ka ba? Pasok L ng mga namatay. Game na eh. Yeah, balik na kay L, boy. Start lang. Balik mo na L, balik na L. Mga Yun yung ato. dito na ako mag-MH sa L. Hala, dagan! Ako, saan dito? Salubungin niyo. Gel, banan niyo, boy. Gel, balik na. Busin niyo muna yan. Balik na L. Balik. Pakulo. To, sinimpa oh. Reset muna tayo dito. Pasok L, mga namatay. Sinimpa! Phoenix mid. Ay, shoutout sa viewers. Good evening mga pugi. Ready, ah. Part check tayo ng live din pa share. Thank you. Distribute muna. 3, Flashing sila ng MP, low mid. Gabi tayo, MH. Flashing pa low mid. Okay, baba. Laser muna, boy. Laser muna. Agay. Wala sa laser muna. 4, 3, 2, 1. Tara ka tayo, mid. Angat mid. Hindi kaya na naman ako maganda yung karakter ko. Chi? Okay ka na, Chi? Yung lag nga lang to, yun nga lang problema. Hindi, okay na yan, Chi. Hindi ako makakwestiyon. Ah! Yo, call! Legit, lag ako. Yan mo kung nasan ako. Sige, tara, baba. Baba, boy. Phoenix L1. Sige, baba. Low mid. Pa low mid. Galing L1 boy. Laser lahat. 3, 2, 1. Bitaw MH. MP mid. Tulak low L. MP Low mid. L pa. Pa low mid na yung MP. Low L pa. Baba na MP ah. Dito mo labanan. Grabe naman talaga oh. Yung makabelo. Sige, laban na po eh. Hindi ako makakwestiyon. Basag tayo. Tayo, pugi. Dito, nasa Gago, okay yata yung nagsasalita. Ikaw kaya magkaban. Dali, parang nakwesto ko. Sayang to kasi, brawler eh. Ngayon ako nakapag-brawler eh. Ay, Alex, di ba ikaw yan? Ikaw na kaya? Gusto mo kayo Hindi ka to? salita. Hindi kasi ano. Okay, tapak L, pasok L. Ano talaga, ayun na naman ako pre. Yung Yung MP low mid na going L1 MP. Okay na Tingin yun. gate na, tingin gate. Nahirapan kasi tayo. Set tayo. Image boss. 3, 2, Ako, pinik. 1. Pipitik ako. MP low mid. Push nyo, laser. Push nyo laser. Ulo! Hawk 1, ready 1. Go, pa mid No sila mid, MP. 1 up. 2 up. Gago. Tingin na macro, akyat. Mid. Lahat ng buhay, palep. Ready 1, up. 2, up.
Dines boys, Matay Dines ako boys. Phoenix, Go. low Kaya mid. papalagpasin na, Going mid. putang ina, pag may nakita ako Phoenix, lumalagpas going mid. dyan ha. Kita ko kayo lahat. Papunta na dyan, Phoenix. Tangina mo. Okay, Pinapinig. reset. Laban lang yung boy ha, laban lang yung boy. Pasok speed, pasok speed, pasok speed. Ah! Bawi lang. Okay lang. 3, 2, 1, pasok speed, pasok speed, pasok speed. Okay boy, set. MPR. Hindi ako ah. Pinikit. Palomid, MP Five. Palomid. Tingin MP gate, Palomid. tingin gate. 2. Image. 1. Nasa Lomid lang sila, boy. Okay, baba. Oh, Push grabe lower L, lower naman L, yun, lower Phoenix, L. L1, Palomid na. Tingin lower L boys, tingin lower L. Bakit may mga nandito sa taas oh? Sabi ko walang magpapa-bypass, di ba? Lower R nga, tingin lower R. Boys, lower R, tingin macro. Ready, 1, up. 2, up. Macro boys, tingin. Ayun oh. Geninis. Balik mid. Pasok mid namatay. RG tayo. Reset. Okay, set. Okay, pitik MH. 3, 2, 1, lower L. Lower L, tingin lower L. Kalaban, ready 1, up. 2, up. Hanap macro. 4, up. Akyat. Okay, linis na sa baba. Flashing R1. MP Phoenix. Baba. Palaser. Ready 1, up. Likod niya. 3, up. Sa Tony Chopper, pa-BA. Linis, palaser boys, palaser. Hanap macro. Pilahan ka ko. Ba't pinapalagpas niyan? Phoenix, R1 ng galing R2. Rasuhan lang boys, rasuhan lang. Madami natin dito. Uy, wag. Gago, pinatay natin, boy. Pares ka natin sa Baguio. Pinatay yung boy. Ano pala yung Nimona no? Ganyan. Oh. Preso. Right, tingin kayo sa likod. Tingin lower R. Lower R boys, lower R tayo. Okay, push. Flashing oh. Ready 1. Grabe. Laging nauusap. Sol, tara. Angat R. R1. Kadali, angat R1. lagi ko sol. Nana. Na-DC ko spuan. Bababa tayo ha. 3, 2, 1. Tingin macro. 1 up. Cancel. Palaser boys. Kabulin yung palaser. R2. Ano to? Ilan na ba to? Ilan lang yan? Konti lang yan. Sige. RG tayo. R2. 1 up. Hindi abot. Phoenix ha? Get R1 image boys. R1 boys. Tingin R1 ha. R1 side. Papapush na ako. 3, 2, 1 push. Hawak 1. Ready 1 up. Habol. puta, isa lang Taon nyo. nakabot. Kaliwaan lang. Pader lang kayo. 3. Up. Angat mid. Push. Agad, mga pugi. Damage. L1 yung M. Tingin boys. Pa L1. Baba. Harap pa. Ready 1 up. Push. Flashing L2. Tingin L2. Hawk 1, ready 1, up. 2, up. 3, up. Mga hindi ka. Balik L1. Pasok L1 mga namatay. Tingin Phoenix. L1 boys. L1. Hanap macro, ready 1. Nakapasok lang ha. 3, 2, 1. May mga gumagalaw na. 1 up. 2, up. 3, up. Linis. Walang papatagos. Gate. Tingin macro ito. Kalaban oh. Gate. Linis, MP. 1 up. Yeah, Linis. 2 up. 3 up. Ay, shit! Malagkit! Tubos tayo. Guess Yes. survive. 7-8-9 GS! Ano si Iker? Nurse. Baka may brawler dyan na gusto sumali. Eto si Wrecker oh. Wrecker, are you here? Wala puno yung guild eh. Akin ka na lang Wrecker. Dito ka. Ligo BL. Tapak L. Huwag yung hit si Wrecker oh. Boys. Pasok na. Nag-RG pa lang pala dito. Si Ran. Babalik ba si Ran? Pasok na!
Pugi! Pasok na tayo. Agad. Pasok L, pasok L. Ang Si ano tagal. ba? Si Ran. DC yan, pre. Amin, FS namin. GG. Nasa L2 Phoenix. L2. Set. Tingin L2 boys. Tingin L2. 3, 2, 1 push. Ngik. Climb. H. Pader lang boys. Huwag kayo sa gitna. Pader kayo. Gamit kayo pader. Umangat sila. Tuloy ako. Tara MF nga boys. Pader ha. Gamit kayo pader. Gamit pader. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Dines. Taas. MP. Ready 1. Up. Ay, naka-cancel. 2. Up. 3. Up. Dinis boys. Dinis. Ilaban nyo. Walang magtitira dyan ha. Kaya nyo ubusin yan. Papunta na Tauza. Tingin likod. Low flat. Revive niyo mga namatay. Okay. Bawas pa kayo. Bawas buhay. Revive na pag okay na. Nasa Phoenix. Tapak nga mid. Palingking. 3, 2, 1, pasok mid. Pile tayo boys ha. Phoenix R. Phoenix R. Phoenix Sync nasa R2. Nakaingin. Tingin R. Ba't may mga nauuna? Uy, di ako yun. Uy, Tingin macro. Ready 1. Baba. Push. Up, linis. Push yan. Okay, bigay ko sa inyo. Kunin nyo. Parto. Gamit ka na. R2 boys. R2. Ready. Tingin macro ha. Gamit pa der. Sundot lang muna. Push. Linis boys. Ayop ka. R1. Uy ka din. Ayun ako. Par1 boys. pasok R1 lang ha. Namatay. Phoenix na low mid. Ayun na Low mid Phoenix. boys. Tingin low mid tayo ha. Pa-low mid tayo boys. Sync pala to. 3, 2, 1. Push. Pamid sila, nasa mid. Sige boys, dinis boys. Ayan o, sync, ready, 1 up. Dinis boys, dinis. Angat mid. Angat na mid. Hindi ko makita. Mga boy ha. Kaliwaan. Ready, 1 up. 2, up. MP, pa low mid na. Papunta na dyan, MP. Tingin gate agad, tingin gate. Sa low mid sila. Kalinis dito. Ay, nag-clashing silang takusa o bag. Habol, baba. Crash. Low mid. Dinis. Yung mga FS, pakitrabaho. Ang lakas naman ng karakter na to. Sync nila yung mga naka-eba. Low M. Pag nakasalubong yung Lakas, boss. Pa-inspire ako, Pugi. Hindi nyo na need pag-usapan yan. Yan. L ba? Phoenix. L. Gapang L. Pa-L2 boys ha, pa-L2. Hanap lang macro. Bumaba sila, Gamit ko der. nag-laser na ata. Gamit pa der. Nasa R yung ano eh. Hindi pa press Kita saglit. Phoenix. 3, 2, R. 1. Push pa, baba. Pa-laser. Flashing R. Okay. Pa-R1 tayo ha. Dito laser, may kalaban. Tingin, kaliwaan, ready 1, up. 2, up. Nasa R yung P. Pa-R1 boys, pa-R1, hanap macro. 3, push. Dinis boys, dinis. Bakit? Parang andag, hanip. At R1, pasok R1 mga namatay. Pasok R. Baba, tingin gate. Pusong What? kayo, gago. Yeah, baba. Mid ka, nasa mid sila. MP Tingin daw, mid, ano, low sync. mid, ready 1, up. 2, up. May MP pa sa mid. Angat mid, boys. Mid. Ready 1, up. Uy, okay na eh. Pinakabul din ako. 2, up. 3, up. Phoenix, papunta na dyan. Pamid na, galing Tingin na likod N1. ha. Tingin na likod, boys. Mga buhay. Ready 1, up. 2, up. Parang ang dami ng Phoenix. Sync yun. Kasi isang malaking sync. Oo, parang dami nga nila ngayon. Puta, namatay pa. Reset na pag okay na. Wiset. Tapak tayo mid. Umibelo na, oh. Saan pa kami sa mid ah? Aray Marami ko. sila sa mid. Tapak mid. Pasok mid mga namatay. Pasok na, Go, huwag na go. tapak, Kung boss. pwede nyo i-BM. Sa dedo ko. Areso. Uy, okay na yun. Pati si Muchi ako. Akin na, namatay pa. Hindi ko na NPR.
Diin nyo Below mid to. na, bababa na to. Push baba, push baba, push baba. R1 MP. R1, R1, tingin R1, tingin R1. Right side boss. Crashing, ready 1. Yung Tusok, up. 2, up. 3, up. Angat, angat, angat. Di ako Basag sila, na-bypass. basag sila. Nalito ako sa Push, push, skill push. ko. Gag. Dinis lang boys, dinis. Pasok R, mga namatay. Yung mga hindi marireso. Tingin na gate ah. Phoenix, Pwede na gate. palomid na Phoenix, palomid. Nag-mid sila, nag-mid. Lag. Tingin macro. Pasyarat mo Sige, na, oy. Na-like ko na, boss. Thank you. 3, 2, 1, baba, Sorry. baba. Nag-mid Na-like Phoenix, ko na, boss. Thank you, boss Tulog, Ino. gago. Look, Ina ito. mo data. Ready mid. Hanap macro. Akit na sa ano. Ready 1, up. MPL. Angat, 2, up. Ano ba tayo dyan? 3, up. MPL 4, up. Palomid na MP. Ayan na, papunta ng tinbo. Tingin gate. Ready 1, up. 2, up. 3, up. Pasok lang mid, boys. Pasok lang mid. Papalji na tayo. Dinis. Patakot. Five Ready minutes, na oy. usa. Hey, 5 minutes, Tingin baba. boss. Ready 1, up. Sayang mo, gog. 2, up. 3, up. Thank ko sa ano yun. Habol ng image ha. Habol ng image. Pati niya. Okay, angat mid. Pasok Mid, oh. mid mga namatay ha. Bido. Tingin mid boys. Tingin mid. Ready 1, up. Sila 8. Ready na yan oh. 2, up. Ang inis, wala akong Three up. kasama. Ang tagal nila pumakit. Nakadalo pa yun oh. 4, up. Okay, linis boys. Linis. Papasok lang yan ha. 5 seconds pa yung mga yan. Unlock pa, Tingin mid. nag-blink MP pa. coming. Ready 1, up. 2, up. Pakiiw. Okay, galaw. Tapak tayo L. Revive na. Pael tayo boys. Pael. Reset tong ew. Bilis. Yung mga nasa E-room, try nyo mag-L. Phoenix mid. Get tapak L. 3, 2, 1. Pasok L. Titik MH. MH. Ready 1, up. 2, up, PL2, 3 up, Flashing dalawang city. 4 up, 5 up. Gamit pa der boys, pa-laser tayo. Baba, diretso nyo, pa-laser. Pa-lower R tayo ah, pa-lower R. Phoenix mid. Lower R Lower nga, na, lower R. pinatay pa rin ako. Ready boys, nasa mid Huwag daw ka yung laban. muna pre, yan yung scouter natin. Bahala yun dyan, boy. Ready mid. Gahapon. Boy. Sabihin mo sino pumapatay. MH siya. Yung palusaw. Kapitik MH. Wait, gago sino yun. 3, 2, 1, push mid, kaliwaan lang boys, kaliwaan. Mauuna tayo. Bahala kayo dyan. 3 up. 4 up. Yeah, linis boys, linis. Unti na lang yan. Basagin nyo. Okay, basag. Walang ititira. Empty mid. Mid. Tingin, ready 1, up. 2, up. 5. 3 Rebate up. 4. 3. Okay, boys, linis lang. Pasok lang mid. Okay, linis. Gaming scout ko lang, sabihin mo lang kung sino papatay sir. Labo yung pumapatay sa'yo. Yung HP ka Wala lang. mong si JM yan. Malabo yata. Hindi ako. Kay MH. 3, Marunong ako 2, 1, baba. Check R. Wala kalaban. Ito, pasok lang. Angat tayo, angat R. Mid R. Mid R to. Ready. Tingin box. Tutok na box. 3, 2, 1, push. Ready, 1 up. Dapat Up. gitna na yun. 3 Sayang. up. Tayo yung pumus. Putang inang Linis. Wala na reso. Lapit mo sa. Wala kayong papalagpasin dyan. Right. Eto nga ako nandito. Deads. Tingin gate. 1 up. Basta ba Fine. si Angat na R. Ito, takusan na Malinis sa ng mga namamatay ah. 6, 5, 4, 4. 3, Tingin box. 1, takusa. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up.
Par 1 Phoenix, par 1. 4 up. Galing saan yan, main kit? Tingin gate, boys. Tingin gate. Baba. Push. Ready 1. Palaser sila, palaser. Nag-laser. Laser boys ha. Tingin ng macro. Kita nyo na to. Push. Okay, kalat, scatter. Habol L2. Ano? Tingin ready L2. Ready 1 up. Ang pinabot pa ako Good doon. MP, good MP. 2, 3 up. MP likod, laser. Yung mga buhay ha. Huwag mo Tingin i-resto, gate. Mga buhay, tingin gate. Ready 1 up. Talo yan. 2 up. 3 up. Okay, boss. Revive. Habol pa L. Yung mga buhay. May Phoenix Habol may L1. laser na, papunta na dyan. Fail 2, Phoenix. May laser ha. Okay, revive. 3, 2, 1, pasok L. Fail 2, Phoenix. Ready na kayo L2. Bilangan yung sarili nyo. Fail 2 pa rin sila. 2, 1, push. L2 boys, L2. Abangan nyo na yan. Ready 1. Kaliwaan, 2. Up. 3, up. Kaliwaan lang boys, kaliwaan lang. Ay, Gamit pa der. Nakita ako doon. Tagos. Push, ready 1, up. 2, up. 3, up. Ano ba? Push pa tayo. Malabang pa iba. Laban lang. Okay. Tapak L. Lalaban ulit tayo, boys. 3, 2, 1, pasok L. Si Soy. Soy, nasan ko Soy? Nurse. Set. 5, Tingin game. Pasok ka dito. Hindi ko na 4. kailangan ha. 3, 2. Push. Push L2, boys. Ready 1, up. 2, up. Dinis, boys. Dinis. Ang ina naman nun, di... Ang pito, ayaw magsipush. Tapangan. Dinis. Bagal yung boy. Na natapos. Resuan. Marami tayo dito. Resuan lang. Konting bilis ba? Sa nurse na lang tayo. Pemit sa pugi. L1. Tapos na dyan. Tingin L1. Ready 1, up. 2, up. 3, up. Pasok ka L. Soy, pasok ka L. 3, 2, 1, ready 1. Up, pa BA. Galaw boys, mga BA, FS. Galaw. BA nyo. Pa-laser boys, pa-laser. May mga tumatagos ha, galing MP L2. palomid. Ayan na, palomid na. MP. Push nyo boys, i-push nyo. Linis kayo sa baba. MP, tingin, ready 1, up. Bakit may lumalapit? Patayin nyo. Ang dami nating Dex Brawler ah. Tingin nga R1 boys, low R. Tingin na macro ah, ready 1. Wag. Push. Tingin macro boys, clashing na. Dinis. Ang tagal nila magbaba. Phoenix Ready, one. palomid. Likod tayo, lilikuran yan ng Phoenix. Bilisan nyo maglinis dito, bababa tayo boys. Tagos na. Andito na ako sa taas oh. Wala na. Okay, laban lang buhay. Oo, tragis talaga. Nakabutan na kayo ng Phoenix. Reset. Hindi ko na sana Reset. pinilit. Reset. Tapak tayo R boss ha. Labanan natin to. Ako, tirahin na. Okay, tapak R, 3, 2, 1, pasok R. 6, Titi pugi. 4, 3, 2, 1. Sitik MH. Ready 1. Tingin gate. Up. R2. Tingin R2. Dinis box ha. May mga nasa box pa boys. Dinis box. Nasa R1 pa kami boys. Ang ina Dinis naman na box, talaga. dinis box. Ang daming kalaban sa box. Topak. Reset, di ako makabuelo dun. Galing R2 boys. Boy, MP. Ready 1. Up. Check. 5, 2 up. Nalikuran na kayo. 4. 3 up. Boy. Palaglang buhay. 4 up. 1. Madami pa ba tayo? Tragis ng malas ah. Wala dyan, boy. Okay, reset. Tapak tayo mids. Oo. Mga kaparte ko, di makasabay. Okay, reset. Mga mag-drop. Gago ba? Hindi, naglalag yata si, kaya daan-daan lang. 3, 2, 1. Pasok mid. FS ka ba, Chi? Kalaban natin to boys. Namatay Kalaban tuloy ako natin. sa mid. Tangina mo talaga, JM. 5.
Sorry na agad. Damage. Iwan niya na si Mochi. Pa-damage Kulang by. tayo pa R2 boys ha. Damage Ay, para by. one, ready Lag one. ako. Go lang. Tingin macro. Wag. May L1. Ready one, up. 2, up. Baba boys, baba. R1 oh, long sync. GRG tayo, gitna. Hanap macro boys. Parawan tayo boys ha, parawan tutok. 3, 2, 1. Push R1. R1 tayo boys, R1. Iwanan niyo yung laser. Dilikod tayo. R1, So, ready one. R2 MP. R1 muna boys, R1. Ang layo niya na, dito yung macro. 3, 2, 1, ready Hit one, sa up. handle. 2, up. Okay, titignan ko R2. 3, up. 4, up. R2 parang MP. 5, up. Dines. Ready na R2 ah. Push. Wala pa dito. Reso lang Hits dito. by. Pugi. Damage try boys. MP ready. Damage pugi. Tingin R2 boys. 3, 2, Bomba yung MP, pa-laser sila. R2 nga tayo. Compress R2. Tingin, baba. Ready one. Wag. Pugi sa pwesto yan, gago. Kaliwan lang. Tignan yung galaw nila. Pabiya ko, Bags. 3, 2, 1. Push nga tayo. Right side. Go. Likuran nyo. Palaser ang tutok. 1 up. Pa L1, boys. Pa L1. Nalikuran na natin. Compress nyo mga brawler. Push. Ready 1 up. Pa. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Dines. Pwede Okay, dito. pasok R1 mga namatay. Basahan mo boys. Basahan. Pasok. Tingin gate. Likod natin. Baba. Ingat ka ah. 3, 2, 1, push. Left side kayo naman. Ready 1. Up. 2, up. Gago, miss pa yung 3, natira up. ko. Dines boys. Panalo Patepes na pa tayo. natira ko. 4, up. Ako dun. Tingin laser. Sync. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. Nice one. MP L1. Tingin NP boys. L1. Lower L. Allah ka din na ha. natin tausa galing R1 ha. Ready na kayo. Double kill ako, hayop. Dinis. Marami pa ba tayo? Ubus na ata. Boy. Gigi. Reset. Reset. Nagkasabay-sabay sila. Nasa min Phoenix lang. Itapak L. 3, 2, 1, pasok L. Set na twice. Sabay, Iker. 3, Hmm. 2, 1. Maglalag. Push laser. Gago ka lang, di makasabay. Ay, Hindi na nasa pa talaga pumapasok. Flashing R1 na. R1, push. Ready, 1, up. 2, up. R2, Yup. coming Phoenix. Tingin R2 boys, R2 kalaban. 4 up. Sagasa. Pupi yun, city kayo. Compress. R2 boys, R2. R2 gitna. Balik tayo R. Pakasok R mga namatay. Test nyo, re-image tayo. Pababa tayo, 3, 2, 1, baba. Tingin mid. Angat, ready 1. Up. 2, up. 3, Ayan na. up. Laban, 4, up. Yun na talaga. Tingin gate. Tingin gate. Ang dami dito sa gate. Wala pa na akong ano. Okay, compress boys. Compress gitna. R1 MP, Phoenix L1. Gitna. Payalan tayo boys. Tingin macro. 3, R1 MP. 2, 1. Tingin L1. Push. Ready 1. Up.
MP, nag-move na MP, follow mid na papunta na dyan sa MP. 4 up. Tagos boys, tagos. 5 up. Mid MP, nag-mid. 7 up. Okay, dinis pa boy, dinis pa boy. MP na sa Pile 1 na, pile 1 na MP. Marami pa bang buhay? Papareset na ako. lumalaman ko sila dito. Pael ba? Pael. Inaubos ko pa eh. Hindi nakangat yung MP dito, pero Uy, gago ka ba? Okay, 3, 2, luma boy. Pasok L. Tang inis, ako na lang pala nandun. Gas natin, boys. Wisit. 5, Jasper, maglalaro ka pa ba? 3, 2, Wala ko, hindi kaya. Lag talaga. ako on ready 1 up. Bigyan mo na lang sa Wait, iba wait, wait, wait. yung slot. Ilib mo na yun ng guild. 3, up. Hindi, pa-kick na lang. Hindi ako makalagin ulit. 4, up. Dinis gate, baba. MP, follow mid MP. Low meeting in, ready 1, up. 2, up. 3, up. Phoenix mid, 4, up. sync. Hindi ko na to. Okay, trabaho yung mga boy. Tang ina talaga, oh. Di Di mo papasok yung damage ko. Carlo, magtira ka. Natin kalaban na. Sinulo. Magtira. Wag. Akin lahat. Baka may sasali Pangas ng skill effect. Hindi, sa ano to? GT block to. Wala akong skill effect ngayon. Kain ka na lang, pre. Pasali nito. Nasa ano? Nasa L-box. Ako na. MP, nasa R. Uy, gogo. Natay Get tropa. 2, 1, tapak L, pasok L. Ready, boys. Point ng 1 hit. Huwag niyo muna babayin, boys, ha? Nag-ano, R2 yung Phoenix. Ay, yung MP. PL2 tayo, boys. Angat kayo dito. Balik kayo dito. Gogo, dito kayo. Nasa R2 yung Phoenix. Dito kayo, gago. Nasa L1 yung Makulit Phoenix. kayo, ha? Flashing na R2. R2 flashing R2. Phoenix. Baba. Pa-laser. MP R2. Flashing. R2, boys. R2 na. Iwanin nyo ni Nick. Push. Angat. Ready, 1 up. Dinis. Sagasa. 2 up. Diretso nyo R1. Clash na. Oh. Talaga. Okay, Dinis. Pasok lang R1 naman tayo. Huwag na. Patay, boy. Gago meron pa ako, no? Pasok R. Phoenix, low mid. Mapres na dito, boys. Pasok L. Pasok R1. Yan ang lower R yung ano yung Phoenix. Nag-laser sila. Laser. Baka pa R2 yan. 3, 2, 1. Baba tayo. Pa-laser, boys. Hawak 1. Ready 1. Wag! Kaliwa! 2, up. 3, up. Okay, push yun na laser. Laser na. Linis laser. MP, lilikuran ka ng Oh, MP. tragis. Ba't Sige, clash na-slide lang. ako? Basagan tayo ng mukha. Dali. Ilaban nyo. Wala eh. Kahapon pa to. Panay-slide ako. Oh, nakatong. Laban nyo lang. Eh, Magre-reset din tayo. Okay, papareset na ako, ha. Laban nyo na dyan. Pasok na lang kayo ng portal kung kaya nyo. pwede tayo boss, oh. Dami Phoenix. Tapak muna mid. Wala pa Lipat pasok. L. Tapak L. Sabi ko na eh. Lipat L. 3, 2, 1, pasok. 7. 5, 5, 4, 3, 7, 2, 8, 1. 9. Pitik MH. Chase. Baba. Hawak 1, baba. Hawak 1. Ready 1, up. 2, up. Clash. Hindi na pababae. Walang bumababa ang puhol. Up. Gamit kayo pa der. Follow mid na MP, clashing na kayo dyan, boy. MP, tingin MP, mabuhay. Ready 1, up. 2, up. Tara, mid. May isang pati doon nasa taas. Ako nga Okay, bumaba. reset boys. Reset. Tabak tayo mid boys. Habol tayo. Magpapareset tayo. Napagod siya.
Bagong pasok yan, yung mga nasa. Patay ka. Okay, 3, Patay ka, 2, 1, Pugi. pasok mid, pasok mid. Tikang ka Habol tayo na. L1 boys ha. Mabilis yung RG lang. R1 Phoenix. Ubus para sa ito. MH. Wala ako MH. Okay, baba L1. Push L1. Push Follow L1. mid na Tingin likod, Phoenix. tingin likod, tingin likod. R1. Galing R1. Ready, 1 up. Bago, ako pinansin. 3 up. Tingin L1. MP naman boys. Play safe nga ako. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Linis boys, linis. Marami pa dito sa laser. Sa laser. Deads na. Sync dead. Marami kami sa mid ah. Laban lang mid. Lower mid nasa lower mid. Mag-iwo. Patayin niyo yan. Ibigay mo. Ibigay ka ba? 1 up. Laser. Putang na tusok pala yun. Sa mid kami yan ang bilog. RG mid. Angat na mid. Tumutusok pala yung college. Rampage na master. Galit. BMP na sa R. Ang usa nasa R1. 1. Pa-R1 tayo boys. Pitik nyo MH. Baba tayo R1. Pinaprotect talaga akong Nasa R2 na empty. Lilikuran natin. Push. Ready, 1 up. Tulog. Ayan, magka-clashing yan R2 to R1. Phoenix R2. Phoenix Going pa. R1 na Linis boys. Phoenix pa. Wala, pa isa-isa sila. Linis nga. Sagda. Ang ino pang bawi lang talaga oh. Okay, reset. Panay miss. Clashing pa dito. Visit. Pwede pa umang. Okay, laban lang buhay. Papareset na ako. Gago ba't tinag-revive? Tapak mid. Tara, habol tayo R1. 3, 2, 1, pasok mid. Mid. Ina nyo. Habol. Di pumasok. Gago, di kayo Ang galing. makakapagset yan. Ang galing ng commander. Nawalang si 1 trip pa. Okay, baba. R1 push R1. 1 up, Sinuntok gago. 2 up. Akin. May kailangan pa ba sa R2? Sana. Okay, nahabol yun. Balik R1. Pugi. Gitna tayo. Balik R1. Dito lang. Kakapasok lang yan. Sino sa low mid. Ready kayo? 3, 2, 1, push! Push box! Baba! Likuran nyo. Ready, 1 up. 2, up. 3, up. Pin MP ah. Sige lang, wait lang, 1 hit. Rushing kami. Laser boys, laser. Linis laser. Pasok mid mga namatay. Habol tayo mid. Likod natin boys, L1, ready 1. Up. Linis. 2, up. Pasok natin yan. 3, up. Phoenix ah, pasok lang. 7. 6. Phoenix, kakapasok na neto ha. Pabiay ng mga archer, yung mga gumagalaw. 1 up. Pang ina, pasok lang daw, hayop. 3 up. Filter lang boys. Kinakancel ko na itong mga gagon to. Oh, baka lamang alagpas. 5. Oh, wasak, bobo. Another async ah, Phoenix. L1. Tingin, N. Ready 1. Up. 2, up. Yung epis ko. 3, up. Pasok lang Let's L boys, go. mga namatay. Pasok lang L. 5. Uy, naglag. Kumaglag ha. RG tayo L. RG tayo L. Sino yung wala sa party? FS to, malamang. Nasan si 1 hit crit? 1 hit dito, 1 hit. Planet Crate, boy. Gago si Stopa ko. Andito na siya. B-side. 1 hit, nasa ka 1 hit. Hello? Nananakot yung Phoenix, oh. Nananakot. Sambahan lang boys, sambahan lang. Hindi na nyo nananakot kayo. Mas 1 hit. Punta lang sa akin, hanapin ka lang sa akin. Hindi kita kita eh. Wala ka, kumad ka ng R1. Eh, R1, push yung R1 dati, nawawala yung kapatid ko. Push, ready 1 up. 2 up. 3 up. Phoenix pa, Phoenix napatay. laban. Ilaban nyo boys, ilaban nyo. Okay, linis. Marami pa tayo. Push.
Nasa R2 side, R2 side. Kaido, para-set ka nga. Para-set ka nga sa blue. Reset. Bago yung mga humahabol, nagsasalita yung command. Mag-send kayo ng screenshot Magwan nga ng nga kayo. party nyo. Send kayo ng screenshot ng party nyo ngayon. Patay, hindi nagpasali dyan. Ayaw nyo magpasali Tingnan ah. ko ng party nyo saglit. Bago natin anuhin to. Bago natin tuloy. Merong walang party eh. Sino yun? Merong wala yata sa party. Saan kayo ngayon? Sali kayo. Sali kayo, boss. Saan kayo lahat? Saan kayo? Kesa yung... Wait, Kaido, dalawa lang kayo dyan sa party nyo? Dalawang ampes kami. Gago Ano ka. nangyari yan? Isend nyo nga yung mga party nyo. Teka. Isend nyo lahat. Patay tadi ha. Habol ka ni Bulik. Pyro 7 ah. 48 to eh, 48 eh. Teka, tuloy mo muna. Okay. Pasok L. Basag natin. Dali. Mabilisan lang. Paano nangyayari Yeah, ganyan dito. 48 tayo? Marunong ba kayo magbilang? 3, 2, 1. Push L2. L2 side. Likuran nyo MP. Baba. 1 up. 2 up. Bago naman talaga 3 oh. up. Gago makakakuha nila to ah. Okay, basag. No, huwag muna kayo resto. 10 seconds, maluluwa. Malapit na boys, ilaban nyo na. Reset na. Revive na yung mga namatay. Malas. 4 seconds, maluluwa na. 3. Paano? Dua na. Ito si one hit. Top na namin. Okay na, Moch? Konti pa lang itong nag-send ba? Pleto na ba to? Sino ba wala sa party, Chief? Imposible yan Seeker. eh. 48. Tapos may dalawang nakahiwalay. Paano nangyari yun? 48 to eh. Sakto yan pre. 6 na party. May isang slot tayo, Chief. O yun na nga. Baka may Ito 6 pa to yun. 8. Bakit may kulang dito? Okay, pasok na. Gabay, tuloy mo. Okay. Pasok left. May ano na tayo, CD? Ay, alam Chef, bumili ka ba? Okay, Meron. Meron daw. Okay, laban natin. 3, 2, 1. Pamid tayo. Tingin Mako. Di ko na natin. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Gagawin sa akin. Nasa mid yung MP ko. Laban nyo mid. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Phoenix coming. 5 up. Nasa laser side. Ang inang ew yun. Okay, reset. Pa-mid portal kayo, boys. Mid portal. Ano yung buhay nun? 3, 2, 1, pasok mid. Compress. Tingin na gate. Gago, dinabot yung autopats mo no. 3, Ina, 2, sink yan boy. 1, baba. L1. Pa L1, boys. Nakatalikod oh. Ito nga muna, nasa box. 1 up. 2 up. Boy. Kayo ah. 3 up. L2. Okay, compress. L2, tingin na L2. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Diretso nyo L2. Sagad nyo. Yung likod nyo. Isagad nyo. Tingin likod, MP. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Wala na akong skill. Huwag yung papatag kasi ito si Giro. Cancel ko. Cancel ko muna, Kira. Ito.
Mino. Si Kira. Nag-SP gago. Pasok L. Si Rick ah. Pasok lang L. Si Rek nag-uwan ah. Pasok ka lang L. Rek. Pa-invite nandito sa macro ko si Rek. Kung kanino party to. Okay na. Okay, pitik MH, baba tayo, laser. Pilit lang mid, saglit. Wala mid, clear mid. Par 2 tayo boys, par 2. Salubong, flashing. Hawk 1, ready, 1 up. Nakatalikod, 2 up. 3 up, Ang inis yun, 4 no? up. Kung nabitaw yung recyclone, ubos yun, gag. Okay, linis. Grabe naman to. Pasok lang R, namatay. Rasuhan niya. Rasuhan tayo. Pasok R. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Balik. R1 boys. R1. Phoenix mid. Bababa tayo mid ah. 3, Phoenix sync Two. nasa L1. 1. Baba. Tingin mid. Mid agdan, ready, 1 up. Naunahan ako dun, puta. Sync coming. Galing right side natin ah. Angat mid. Linis mid. Tingin macro. Nakapasok na kalaban ah. Verify yung MP. Hindi ko nakita yung timer. Ready na kayo boys. Yeah, linis. Pasok mid. Papa-MF ako. Dead. Okay, MH. Angat. Daan laser. Papitik MH ha. Diretso nyo lang. Video din naman. Isa pa nga Madam Sil. Boys, compress nga tayo saglit. Compress. Gitna. Maraming nasa likod eh. Okay, compress. 3, 2, 1. Push MF. Push MF. Wala kayong papalagpasin ha. I-clear nyo lahat. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Gago kay Lux pa yun. Tayo magano. Kapindot OT. Kapindot daw Madam. Ayun, no? Galing yung madam ah. Yun. I mean, sa pugi. Nice MH. Yosi break. Ay, huwag niyo papatayin Takusa, huwag niyo na Huwag papatayin. yan ang titirahin. Titingin ako sa L, titingin sa L. Merong kalaban sa likod ng ano natin. Inabot ka, Chi. Inabol pala. Alis na lang boys, alis na lang. Huwag kayong nga. Dito, nasa L na yung Phoenix, L3 na. Paangat na. Galing L3. L, ready, 1 up. 2 up. 3 up. Wala kayong papalagpasin boys ha. Pag may nakita akong lumagpas sa MF. MF boys, MF. Wala na. Basag tayo. Wala. Walang tao Ang sa ina. MF side. Get set. Magpagreso ah. Na-DC na naman si ano. Get tapak L. Pwede lang CD ah. Okay, laban nyo yung mga ano dyan. Result na tayo. Sa party na lang. Boys, dating gawi boys. Alam niyo na kung paano mag-dep eh. Ulitin pa ba yan? Push saglit, tapos balik. Ganun lang. Yan. Huwag na yung magpatagal doon. Tira balik. Patapos na yung ano eh. Patapos na yung verifying eh. Gago, di pa Okay, tapak sila. L. 3, 2, 1, pasok L. Gago, di kayo nag-ASP ah. Sa'yo, orasan mo nga sa'yo. Oo, titingin din ako sa oras. Sige. Diabetic MH. 3, 2, 1. Push L2. L2 tayo boys. Niya Diretso nyo. 44. Pwede nyo yung pabasagin sa Phoenix, pre. Pabasagin sa Sige. Phoenix. Compress L3. Ayun, nasa lower mid yung Phoenix. Umangat na, pa MF. Ay, hindi pa Three. yan, paangat pa lang. 2, 1, push MF. Basag. Sige, basag. Linisin nyo. Nandito sa baba oh. Linis. Linis. Sige, Sa pindot R3 tayo. yung sync ng Phoenix.
Ready na boys, what's up? balik na. Wala na kayong kalaban dyan. Wala na. Balik na dito. Lakas nung ano, sino yun? Nag-tornado, Wala kang 2-6, wasak agad ah. MPL1. Grabe yun, no? Napindot na si madam. 2-6. Tingin kabilaan ha. Tingin kabilaan. Ako sa L. Boys, isang Pa basag L2 lang, na, boys. pa L2 na yung ano, Kaya niya LP. Basic lang to sa inyo. Clear pa L3 ah, clear pa L3. Pa-BA ng mga lumalapit dito sa MF pa. Clear pa. Ito sila XIB. Ready, one up. Phoenix lang yan. Basag lang boys, basag lang. Balik na dito. Balik na. Balik. Ready, one up. Sync. 2 up. Nabot. Dito na ako nakakaroon na ba? Namatay yung OT natin. Oo nga. Ay, hindi. Nag-guess din ako. Okay, laban buhay. Dinis. Pwede tayo mag-reset. Wag. Dami nag-revive eh. Ano? Revive. Wala yung OT pala. Tayo. Nag-revive yung OT, gago. Image, still, image. Revive kayo. SP talaga. Image ba? Wala Wala daw daw CD. CD. Yun, diligan na madam. Pwede mo na. Medyo kailangan natin mag-OT ng maaga. Mahirap kasi Akin. marami tayong kalaban. Uy, saan papasok? Okay, tapak L. 3, 2, 1, pasok L. Hindi natin mag-OT ng maaga, boys. Ah, hello, Tingin the backer. Daming MMR boys ah. Oh, Tingin gate. 3. L na tayo. L2. Iwanan nyo yun. Kailangan natin mag-OT ng maaga. Mamaya wala na tayong chance. ito, Tradika. 1 up. Yung Pa. Huwag nyo natitirahin Tauza. Push, ready, 1 up. Basag, 2 up. 3 up. Hi. 4 up. Rasuhan lang. Bona. Marami tayong FS. Akin lahat. Rasuhan lang. ready sa likod niya. Likod. Tingin ni Code, ready, 1 up. 2 up. Linis, boys. 3 up. Basag. MP Verifying, niya, ah. 59. Rasuhan, boys. Rasuhan May lang. meet nga Rasuhan din. lang. Una ulit yan. Payment Rasuhan nga, lang, payment rasuhan lang. pugi. Huwag na kayong magre-revive. Payment Hindi pugi. papasok ulit yan. Tingin lang, kaliwaan lang. Ano ka, Atras konti, bangers? Atras muna. Pupunta na naman ng Phoenix yun. Last one lang, boys. Marami pa nandito. Tahan ko ah. Scouting ko. Nasaan yung Phoenix? Bangers yarn. Ano oras to? Sila Bendover nandun sa baba eh. Ayun na, paakit na yata sila. Ready lang, boys. Ready lang. Angat na nga dito konti. Angat na dito konti. Mga boy. 3, 2, 1. Push. 1 up. Kill OT. Kill OT. OT boys. Ina mo, matay Okay, pa ako. linis. Crossfire na. Hindi na yung ako sa. Magtitigreso. Hindi Huwag nyo na tirahin ako sa boys. Ay, Okay. dito ako sa. Pindot tayo. Magtitirahin. Reso. Resuhan lang, boys. Resuhan lang. Huwag niyo iwanan yung MF masyado. Basta L3 Yun clear. ang Tingin lang kalaban. kayo sa mid. Paano? Ito na. Ito na yung Phoenix sa L3. Tingin L3 side. Paymates, oy. Gago. Ito ah. May Yan ah. sa likod natin, boys, ha. Oy, paymates, bye. Bye. Meron din mid. Paymates, Ano bye. ilang percent? L3 lang. Tingin L3. Ano ka? Hanap nga macro. Ready, 1. Up. L3 lang yan ah. Harap na natin. Sa inyo lalapit sa... Oy, numat. Oh, Tragis, to. Sa flashing doon. laban nyo. Sige madam, papalitan na. Boy, Pumasok na. boy, bitawan yung mga hindi naman yung mapapatayin ng bitawan. I-dep muna natin yung yung Balik konti, boys. 15 na, Hindi na 15. tayo makapag-OT, ah. Tapak mid. Uy. Mid. 3, 2, 1, pasok mid. Paymates mo agad ako, Del. Buling ko to mga to. Inisin nga natin to saglit. Paymates, pugi. Sundan natin pa L1 ko, ah. Paymates, pugi. Titik MH. 3, 2, 1, push. Ang laki. Pa L1, boys. Pa L1. Hilip na ako sa MF. Compress tayo L2. 15 seconds na, Okay, maluluha. flashing. Baba. Flashing MF. Push MF, boys. MF na. Iwanan nyo na yan. 15 5 seconds. Basag. Diretso OT. Eh! Mauti nyo agad.
May 6. Kaya Linis, meron pa, marami pa dito sa taas ha. Yeah, OT. May L3 side, L3 side. Kaliwa boys, kaliwa, huwag niyong tirahin yung tauza. Huwag sa. Balik na kayo. Gusto namatay. Yeah, nakapindot. Boy, dep natin, bigyan niya na to sa OT. Dep Bigay, niya, bigay, OT, bigay, ah. bigay, bigay, bigay. Balik na kayo dito, dumikit na. Hindi kayo MH. Kung nga mag-OT. Cancelin nyo boys, cancelin nyo, maakit dito. Alam nyo na yan pwesto eh. Tingin lang kayo Boy, sa dikit mid, niya, tingin ako sa dikit L3. kayo dito, boy. Kasi hapon kayo ng hapon eh. L3 yan, dito na yung Phoenix ha. L3 ha, tingin L3. Andito Okay, tingin ng R. Andun tako sa. R, MP, tingin. Ready. Sige lang. May nasa mid din ha, huwag niyong papalagpasin tong mid ha. Huwag niyong papalagpasin tong mid. Sync yung mid ha, sync yung mid. Sync mid. Kung may act Hindi yung pushing. Prince, meron. Patayin nyo lang. Clear lang. Walang magpapatagos. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Linis, boys, linis. Cancel, boys, cancel. MP. Patay ka. Hirap. Sabay, hindi tayo makaya. Sabay. Okay. Okay. Nice game. GG. Namatay pa, hayop. Panay sigaw na sana oh. Nice G. Ikil ka lang. Ang ina mo ni Reso mo ako, gago ka. Hirap Teams, ka. pasok mid teams. Saya mo yung mga gago na yan. Unggay. Ang Tara, Del. hirap, Tara, boys. tara, Del. Yeah, okay lang. Okay lang boy. yan. Ayaw, Sabay boy. yan, Boy. 195 oh. 2, Cake 1. ka. Ready, 1 up. 2 up. Ano to, nakapiyo? Nakapiyo? Iba. Sa brother? 5 up. Gogo. Nakapiyo. Ibo ba? 1 up. Ibo mo. 3 up. Gagal lang sa auto pati siya, di ko masing. Phoenix coming. 1 up. Bagag. 2 up. Bagag. 3 up. Lagad, di ako dyan. 4 up. Tinis. Nice G. Sa defense ha. Nice G. South Epes ha. South Epes. Yung mga attendance nyo, isend nyo doon. Nice G mga pugi.